گالی دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ مکروہ ہوگا کیونکہ روزے کی نورانیت چلی جائے گی۔ مسافر پہ کیا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ مسافر جو شرعی مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر سفر آسان ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اور اب سفر آسان ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں کوئی محسوس نہیں ہوتا، گھر میں اے سی ہونا ہو، ہوائی جہاز میں تو اے سی ہوتا ہے، چلنا پھرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص کی سحری کے وقت طبیعت صحیح نہیں رہتی مگر دن میں طبیعت اس کی درست ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں وہ کیا کرے؟ روزہ رکھ لے؟ اس کی پھر وہی تفصیل ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی، تب تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بعد میں قضا کر لے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، روزہ رکھنا ہوگا۔ پھر یہ بھی بتا رہے کہ دن میں طبیعت صحیح بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی علامت ہے کہ روزہ تو اس کو رکھنا چاہیے، روزہ فرض رہے گا۔ روزے کے دوران زیادہ سونے سے کیا کچھ روزے پر فرق پڑتا ہے؟ روزے پر اس میں فرق نہیں پڑتا، سارا دن بھی اگر سویا رہے بندہ نمازوں کے علاوہ اور دیگر ضروریات کے علاوہ تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ جاگے تاکہ روزے کا پتہ چلے نا، پتہ ہی نہ چلے تو پھر بہت ساری جو مصلحتیں ہوتی ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسٹیم یعنی بھاپ لینے سے یا یہ نیبولائز کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے دوران اگر اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اب وہ کس حالت میں رہے؟ اگر تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا تو چونکہ اب روزے کی اہل ہی نہ رہی تو اس صورت میں اسے اجازت تو ہے کہ وہ کھا پی سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سامنے نہ کھائے۔ اور اگر اس وقت ختم ہوئے اس کے ایام اور دن ابھی باقی ہے تو چونکہ روزے کی ایک طرح سے اہل ہے تو اب اس کو دن روزے دار کی طرح گزارنا ہوگا۔ اور کیا ان روزوں کی قضا ہے؟ مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا فرض ہے۔ کیا آنکھوں میں لینس لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر لینس پر لکوڈ لگا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اگر لینس خشک یعنی ڈرائی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کھانا بناتے ہوئے چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر اس طرح چکھا کے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ضرورت ہے تو پھر زبان سے ٹچ کیا جیسے تو ٹیسٹ زبان سے معلوم ہو جائے گا، پھر اس کو اچھی طرح تھوک دے کہ کوئی بھی حصہ اس کا حلق سے نیچے نہ اترے تو نہیں ٹوٹے گا۔ بلا ضرورت اس طرح کیا تو مکروہ ہے۔ ڈکار کے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں، اگر حجامہ کروانے سے کمزوری ہوتی ہو تو مکروہ ہے۔ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑ رہا ہے اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ارادتاً کسی نے سگریٹ کا دھواں یا اگربتی کا دھواں یا کوئی سا دھواں کھینچا، روزہ بھی یاد ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کے دوران ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم یا ڈرامہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ گناہگار ہوگا، روزے کی نورانیت چلی جائے گی، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزے میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے اتر گیا، غلطی سے اترا، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ اگر روتے ہوئے آنسو منہ میں چلے گئے روزے کی حالت میں تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ آنسو منہ میں چلے گئے تو ایک دو قطرہ ہیں چلے گئے تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر اتنا آنسو منہ میں ہے کہ منہ میں نمکینی محسوس ہوئی اور اب حلق کے نیچے بھی اترا کچھ، تو حلق میں بھی محسوس ہوا کہ اتر گیا، تو حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ بھی یاد ہو۔ کاجل لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ احتیاط کرنا اچھا ہے کاجل سے، جو کاجل سرما ایک ہے نہیں ہے، اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، تو بچنا چاہیے۔ سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کی حلق میں محسوس ہو تب بھی نہیں ٹوٹے گا، حدیث شریف میں اس کی اجازت موجود ہے۔ کیا بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آنسو منہ میں چلے جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 988 988 مسئلہ نمبر 16، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی
पूरे मुंह में महसूस हुई तो जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है। अगर सोते में बारिश का कतरा अगर मुंह में चला गया तो क्या रोजा टूट जाएगा? अगर हल्क से उतर गया तो रोजा टूट गया। सुना है कि दोपहर 12 बजे के बाद मिसवाक नहीं कर सकते रोजे की हालत में, क्या ये दुरुस्त है? गलत फहमी है। सारा दिन मिसवाक कर सकते हैं रोजे में, और उसी तरह सुन्नत है जिस तरह बगैर रोजे की सुन्नत। अगर रोजे की हालत में गीबत हो गई, चुगली हो गई, झूठ बोल दिया तो कैसे रोजा टूट जाएगा? ये काम वैसे ही गुनाह थे, रोजे में और सख्त गुनाह है। रोजा नहीं टूटेगा, अलबत्ता रोजे की नूरानियत जाती रहेगी। माह रमजान का रोजा रखा था और किसी वजह से रोजा टूट गया तो अब क्या करें? रमजान का रोजा टूट गया, गुरूब आफ्ताब तक रोजेदार की तरह रहना वाजिब है। जिस औरत को माहवारी आई उसका रोजा टूट गया, लेकिन उस पर रोजेदार की तरह वक्त गुजारना वाजिब नहीं। ठंडक के लिए कुली करने या गुस्ल वगैरह करने से कोई रोजे पर फर्क पड़ता है? जी नहीं। अगर कोई बेहोश हो जाए तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा? नहीं टूटता। क्या थूक या बलगम निगलने से रोजा टूट जाता है? मुंह के अंदर का थूक या बलगम निगल लिया, रोजा नहीं टूटेगा। क्या तेल और खुशबू लगाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या गैर जरूरी बाल जिस्म से जुदा करने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या रोजे की हालत में मिसवाक करने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या नाखून काटने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या खून टेस्ट करवाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या इंजेक्शन ड्रिप लगाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या रोजे की हालत में नहाने से क्या रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या रोजे की हालत में कुल्ली करने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या बच्चे को दूध पिलाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या सुरमा लगाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। बुखार चेक करने के लिए अगर थर्मामीटर मुंह के अंदर दाखिल किया तो क्या रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। शुगर टेस्ट कराने से रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। लिपस्टिक लगाने से क्या रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन लिपस्टिक में यह है कि अगर आदत है होंठों को जबान फेरती है और लिपस्टिक का असर हल्क में महसूस हो गया, इतनी उतर गई, तब रोजा टूट जाएगा। रोजे की हालत में अगर गुस्ल फर्ज हो गया तो क्या रोजा टूट जाएगा? नहीं टूटता। इंसुलिन लगाने से क्या रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। ये इरशाद फरमाइए कि उल्टी आने से क्या रोजा टूटेगा? नहीं। क्या रोजे में चेहरे पर अर्क गुलाब यानी रोज वाटर का स्प्रे कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, एहतियात करनी चाहिए कि आंख में न चला जाए, ये न होंठों पे तरी रह जाए, फिर जबान से चाट ले और मिठास मुंह में चली जाए। अगर एहतियात से करता है तो कोई हर्ज नहीं है। क्या रोजे में आंखों पर लिक्विड काजल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। रोजे में ताकत के इंजेक्शन लगवा सकते हैं? लगवा सकते हैं। क्या रोजे की हालत में सिगरेट पीने से, हुक्का पीने से या शीशा पीने से रोजा टूट जाएगा? टूट जाएगा। इफ्तार के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाए? इफ्तार करने के बाद मसलन खजूर खाकर या थोड़ा सा पानी पी लेने के बाद सुन्नत पर अमल करने की नीयत से ये दुआ पढ़ी है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्त इफ्तार ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही अता करदा रिज़्क़ से इफ्तार किया। दूसरी हदीस पाक में फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ए अली जब तुम रमजान के महीने में रोजा रखो तो इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझे पर भरोसा किया और तेरे ही अता करदा रिज़्क़ से इफ्तार किया, तो तुम्हारे लिए तमाम रोजेदारों की मिस्ल अजर लिखा जाएगा और उनके सवाब में भी कमी नहीं की जाएगी। इसके बाद और भी कुछ अपने तौर पर जो भी दिल की